औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामने नाज़रीन, आज की इस क्लिप में मैं एक इशू के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पिछले 1400 साल में शिया मज़हब के ख़िलाफ़ बड़ी साजिशें होती रहीं और शियों पर इल्ज़ामात और एतराज़ात का सिलसिला जो है वो हमेशा से चल रहा है। अब आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो इसलिए सोशल मीडिया को भी यूज़ किया जा रहा है। अब से कुछ अर्सा पहले भी ये सिलसिला शुरू हुआ था और इसमें किसी माँ बारगाह की पिक्स किसी ने लेकर और उसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करके और बड़ी अजीब किस्म की तस्वीरें जो थी फेसबुक वगैरह पे जो थी और व्हाट्सएप पे और यूट्यूब वगैरह पे शेयर की जा रही थी कि जिसमें जो है वो कोई पैंट शर्ट पहने हुए लड़कियां थीं और उनको बिम्पर पे जूतों समेत खड़ा होकर दिखाया गया था और कुछ बेअदबी का सा माहौल दिखाया जा रहा था। और इसके अलावा फेक किस्म की वीडियोस भी चल रही थी, तो उसके अगेंस्ट भी मैंने एक क्लिप बनाया था और उसमें डिफ़ाइन किया था कि ये सारी फेक किस्म की चीज़ें हैं। अब नौबत यहाँ ड्रामों तक आ गई है कि जी ड्रामे बनाए जा रहे हैं शियों को बदनाम करने के लिए। तो देखें, असल मसला ये है कि शिया किसी अलग किसी बस्ती में तो आबाद हैं नहीं। शिया कौम हमारी हर पाकिस्तान के या पूरी दुनिया में भी आप ले लें कि हर गांव, हर देहात, हर शहर में तकरीबन ये माहौल है कि अगर किसी मोहल्ले में 30-40% शिया हैं तो 60% 50% अहले सुन्नत भी उसी मोहल्ले के अंदर रह रहे होते हैं। और समटाइम्स बड़े अच्छे भी टर्म्स होते हैं, फैमिली टर्म्स, फैमिलीज़ का आपस में मिलना जुलना भी है। बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक दूसरे के दुख दर्द में हम शरीक भी होते हैं। और एक पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से ख़वातीन की ख़वातीन से दोस्ती होती है, मर्दों की मर्दों से दोस्ती है, बच्चे आपस में खेलते कूदते हैं और एक दोस्ताना माहौल हमेशा से रहा है। और जहाँ तक हमारी रसूमात अज़ादारी का ताल्लुक़ है, तो देखिए वो बिल्कुल ओपन है। हमारे इमाम बारगाहों के दरवाज़े ओपन होते हैं, हमारी मजलिसों में हम इनवाइट भी करते हैं अहले सुन्नत फैमिलीज़ जो मोहल्ले में हैं। और अक्सर हमारे अहले सुन्नत ख़वारान ख़वातीन की मजलिस में या बरादरान ने अहले सुन्नत जो हैं वो मर्दों की मजालिस में और जलूसों में शिरकत भी करते रहे हैं। और अलम की ज़ियारत के लिए भी वो जाते हैं, कोई हमारी तरफ से पाबंदी तो है नहीं। शाम गरीबा की मजलिस हो, उसमें भी अहले सुन्नत बरादरान हों, ख़वारान हों, वो सब शिरकत कर सकते हैं। हमारे यहाँ ना तो इमाम बारगाहों के दरवाज़े बंद होते हैं, ना हमारे जुलूसों पे कोई पाबंदी है कि जी कोई हिंदू शिरकत ना करे या अहले सुन्नत शिरकत ना करें या आलम की ज़ियारत पे कोई ना आए। हमारे अकायद भी सब ओपन हैं, हमारी इबादत गाहों के दरवाज़े ओपन हैं, कोई भी आके देखना चाहे शिया किस तरह से नमाज़ें पढ़ रहे हैं, किस तरह से मजलिसें हो रही हैं, किस तरह से मातमदारी हो रही है, किस तरह से हज़रत क़ासिम की मेहंदी हो रही है, किस तरह से सबीलें हैं, बिल्कुल पर्दे का माहौल होता है। ख़वातीन और मर्दों के बिठाने का इंतज़ाम अलग होता है। अक्सर इमाम बारगाहों में, मस्जिदों में ख़वातीन के आने जाने का रास्ता अलग, मर्दों का अलग है। सबीलों पर पर्दे का माहौल होता है। अलम की ज़ियारत पे बिल्कुल पर्दे का माहौल है। ख़वातीन का पार्टीशन कर दी जाती है। ख़वातीन एक साइड से अगर बिल्कुल पर्दे के माहौल में शिरकत कर रही होती हैं, आलम की ज़ियारत कर रही होती हैं और जेंट्स अलग कर रहे होते हैं। अहले सुन्नत बरादरान और ख़वारान भी हमारे आलम की ज़ियारत के लिए आते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है। अगर खुदा न ख़ास्ता कोई भी अगर गलत बात होती तो हम लोग फिर छुपाते उस चीज़ को कि जी हमारे सबीलों पे अहले सुन्नत ना आए या कोई हिंदू ना आए, ईसाई ना आए। हम कोई खुफिया तरीके से अगर मजलिसें कर रहे होते या अज़ादारी कर रहे होते, तो अगर खुदा न ख़ास्ता कुछ गलत होता तो हम लोग छुपा रहे होते, लेकिन हम लोग कुछ नहीं छुपाते। हमारे जुलूसों में कोई भी शिरकत करना चाहे, मजलिसों में शिरकत करना चाहे, वो कर सकता है और करते हैं हमेशा से। जो हमारे नेबरहुड में अहले सुन्नत फैमिलीज़ हैं वो ज़रूर करती हैं शिरकत। लिहाजा अब ये बदनाम करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इंशाल्लाह ये नाकाम होंगी। अच्छा, ड्रामों में जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है, शादियों वगैरह का इशू दिखाया जा रहा है, देखिए आमतौर पे होता ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर इस तरह की पसंदीदगियाँ हो जाती हैं लड़के लड़कियों में कि अहले सुन्नत या अहले तशी हैं। वो बच्चे ज़रा पढ़े लिखे होते हैं, उनके दिलों में तासुबात नहीं होते, तो वो अगर इस तरह से इंसिस्ट करते हैं कि हमारी शादी कर दी जाए बिरादरी से बाहर, तो हमारे अहले तशी में इस चीज़ को पसंद नहीं किया जाता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, वैसे ठीक है इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता अहले सुन्नत बरादरान और ख़वारान से हमारा है, अगर कोई नेबर में होता है और मिलने जुलने वालों में है। बहुत दोस्तियाँ हैं, मेरी खुद अहले सुन्नत फैमिलीज़ की ख़वातीन से दोस्तियाँ हैं और इतना वो मेरे ऊपर भरोसा करती हैं
کہ کبھی اگر وہ ذہنی طور پہ پریشان ہوں تو باقاعدہ مجھ سے آ کے ملتی ہیں اور اپنے مسائل مجھ سے شیئر کرتی ہیں، اور میں بہت ہمدردی کے ساتھ ان کے مسائل سنتی ہوں، اور ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے قرآن و حدیث کی روشنی میں انہیں حل بھی بتاتی ہوں اس کا۔ اور میں خود بھی کبھی پریشان ہوتی ہوں تو میں شیئر کر لیتی ہوں ان خواتین سے پریشانی، یعنی اتنا پیار و محبت کا اور ایک احترام کا رشتہ، بھروسے کا رشتہ ہمارے درمیان ہے۔ لیکن صرف ایک شادی کا ایشو ہے کہ اگر ہم لوگ پسند نہیں کرتے کہ شادیاں اہل سنت فیملیز میں کی جائیں، ایک تو یہ ہے لڑکوں کی تو ہم اس لیے پسند نہیں کرتے کہ ظاہر ہے ہمارے شیعوں کے گھروں میں اکثر گھروں میں عزاداری ہوتی ہے، ہر گھر میں ہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہیں بیٹے اور ان کے گھر میں عزاداری ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر شیعہ ہی بہو آئے، اور سید فیملیز جو ہیں وہ سیدوں ہی میں رشتے کرنا پسند کرتے ہیں، اور یا یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم وہ شیعہ ہی بہو ہو تاکہ وہ آگے عزاداری کے سلسلے کو جاری رکھ سکے۔ اگر اہل سنت میں سے لے کر آئیں گے تو پتہ نہیں وہ بچی پھر آگے عزاداری کے سلسلے کو اس طرح سے جاری رکھ سکے یا نہ رکھ سکے، اس لیے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹوں کی شادیاں جو ہیں وہ شیعوں ہی میں ہوں۔ حالانکہ اس کے باوجود بھی بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ ہوئی ہیں شادیاں، لڑکے جو ہیں اہل سنت لڑکیوں سے شادی کی ہیں، میں نے خود ان کو شیعہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ فورسبلی نہیں، اپنی مرضی سے وہ لڑکیاں شیعہ ہوئی ہیں، اور بہت اچھے دل سے، کھلے دل سے انہوں نے شیعہ مذہب کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور عزاداری کو بھی انہوں نے جاری کیا، بہت اچھا یہ بہرحال رہا سلسلہ۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہمارے کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنی برادری کی بہو لے کر آئیں۔ جہاں تک بیٹیوں کی شادی کا معاملہ ہے تو یہ بھی ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے کہ بیٹی کی شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اتنا آسان کام نہیں ہے۔ زندگی بھر کی جمع پونجی پیرنٹس لگاتے ہیں، اور بے انتہا انتھک محنت، ایفرٹس، انرجی، پیسہ، ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے بیٹیوں کی شادیوں پر۔ تو اس وقت کوئی یہ بیٹی کی شادی کرنا ایسا ہنسی مذاق کا کام نہیں ہے کہ اسے تجربے کے طور پہ کیا جائے، جیسا کہ آج کل ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے۔ تو بیٹیوں کی شادی کرنا ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے شیعہ پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ اہل سنت فیملیز میں شادی کریں۔ کہیں یہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک لڑکا تو اگر پسند کر رہا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ کھلے دل کا ہو، کھلے ذہن کا ہو، اور وہ ایکسیپٹ کر لے کسی شیعہ لڑکی کو، لیکن اگر اس کی فیملی میں کوئی متعصب ذہن کا ہے، کوئی مدر فادر یا کوئی بھائی بہن یا کوئی بھی ریلیٹیو، تو وہ آگے جا کے کہیں پرابلم کریٹ نہ کرے اور آگے پھر بچی کی زندگی پہ برے اثرات نہ ہوں۔ اگر ایک دو بچے ہو گئے ہیں اس کے بعد مذہبی ایشوز کے تھرو اسے تنگ کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہت پریشان کن سچویشن ہو جاتی ہے پیرنٹس کے لیے۔ لہٰذا بالکل بھی ہمارے ہاں پیرنٹس میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارے بچوں کی شادیاں اہل سنت فیملیز میں ہوں۔ ویسے پیار و محبت اور عزت و احترام کا رشتہ بے شک موجود ہوتا ہے، لیکن شادیوں کا جہاں تک ایشو ہے وہ یہی ہے کہ اہل سنت بھی ہمارے برادران پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کی شادیاں اہل تشیع میں ہوں، اور اہل تشیع بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچوں کی شادیاں اہل سنت فیملیز میں ہوں۔ پچھلے دنوں ایک کوئی عالم دین، بہت مشہور عالم دین ہے، بہرحال میں نام نہیں لے رہی، سب سمجھ ہی جائیں گے، ان کا ایک کلپ جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہا تھا کہ جی شیعہ سنی بچے بچیاں ایک دوسرے سے شادیاں کریں اور پیار و محبت بڑھائیں اور تعصبات کو ختم کریں۔ تو اس چیز کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک عالم دین اس طرح کے ہیں کہ اپنی فیملی کے اندر ان کی 50% ان کے رشتہ دار اہل تشیع ہیں اور 50% جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور ان کے ہاں ذرا اچھا خوشگوار ماحول رہا ہوگا کہ تعصبات نہیں ہوں گے، اور اچھا تجربہ ان کا رہا، جو ان کے اہل سنت ریلیٹیوز تھے ان کا بیہیویئر ان کے ساتھ یقیناً بہت اچھا رہا ہوگا، اس لیے ان کے دل میں تعصبات نہیں ہیں اور انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ لیکن ہمارے شیعہ پیرنٹس نے اس کلپ کو بالکل پسند نہیں کیا، نہ مجھے وہ کلپ پسند آیا، اور دوسرے جو ہمارے جتنے بھی، کیونکہ اس زمانے میں محرم تھا اور محرم میں ملنا جلنا شیعوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ڈسکشن ہوئی مجالس کے بعد، جیسے تھوڑا سا بات چیت ہوتی ہے چائے وائے کے درمیان، تو جتنی بھی میں نے مدرس سے میری بات چیت ہوئی ہے سب نے ہی اس کلپ کو ناپسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل پسند نہیں کرتے، اور مولانا صاحب نے یہ بات جو ہے بالکل صحیح نہیں کی ہے۔ اس چیز پر سب کو آبجیکشن تھا، اور ہمارے یہاں کوئی نہیں پسند کرتا اس چیز کو، جیسے اہل سنت برادران اگر نہیں چاہتے کہ شیعہ فیملیز بچے بچیوں میں شادیاں ہوں ان کے بچوں کی، اس طرح سے شیعہ بھی نہیں چاہتے، پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹیوں کی شادیاں اہل سنت میں ہوں یا بیٹوں کی شادیاں اہل سنت میں ہوں۔ تو یہ جو جس طرح کے ڈرامے آج کل بنائے جا رہے ہیں، فیک، پتہ نہیں ایڈیٹنگ کے تھرو یہ کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ان ڈراموں کی شوٹنگز چل رہی ہیں اور کس طرح سے یہ ہو رہا ہے سلسلہ، بہرحال یہ بالکل غلط ہے، اور
हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और इंशाल्लाह जिस तरह से पहले ये कोशिशें, पता नहीं शियों को बदनाम करने के पीछे क्या लोगों के ज़हनों में ये होता है कि शायद कि हम अज़ादारी को रुकवा देंगे या शियों को कोई नुकसान पहुँचा देंगे, अल्लाह जाने क्या इनके माइंड सेट होता है इस तरह का। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। शियों का इंप्रेशन आप ख़राब करने की कोशिश करें, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि हमारे मोहल्ले में, हमारे मिलने जुलने वालों में सब अहले सुन्नत फैमिलीज़ मौजूद हैं, और उनको हमारे घरों के माहौल का पता है, हम उनको हमारी मजलिसों का, हमारी इबादतों का, हमारी जलूसों का, सबीलों पे सब आते जाते रहे हैं। सब ने देखा है कि पर्दे का माहौल होता है और बिल्कुल पाको पाकीज़ा तरीके से अज़ादारी की रसूमात अदा की जाती हैं। चाहे अलम की ज़ियारत हो, वो एक पर्दे के माहौल में होती है, और हमारी मजालिस में पर्दे की अहमियत को और हमारे इखलाकियात पर बेहद ज़ोर दिया जाता है। तो जो हमारे बिरादरान मजालिस में शिरकत करते रहे हैं, या हमारी ख़ारान अहले सुन्नत जो हैं मजालिस में शिरकत करती रही हैं, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ बिल्कुल पाको पाकीज़ा रसूमात हैं। मज़हबी रसूमात हमारी पाकीज़ा तरीके से अदा की जाती हैं, और इंशाल्लाह ये शियों को बदनाम करने की जो भी साजिशें की जा रही हैं वो इंशाल्लाह नाकाम होंगी।